তোমরা দেখতে পাচ্ছ নীলাচলে মহাপ্রভু তো এই মুহূর্তে স্পিকার চেক দিয়েছে তো কোনান বক্স কম্পিটিশনে তো এই বছর মহাপ্রভু রয়েছে নীলাচলে মহাপ্রভু ভার্সেস চন্দনা মিউজিক তো দেখা যাক এই বছর কম্পিটিশনে কে জিতে আর কি হারে দেখতে পাচ্ছ সাউথ থেকে আসছে सब पता चलता है महाप्रभु म्यूजिक दीपेर मोड़ থেকে डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 बजे से फायर है fire. तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो बता देंगे किसने हिम्मत নীলাচলে মহাপ্রভু মিউজিক দ্বীপের মোড় থেকে डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 बजे से